Okay, Assalamualaikum, good evening. Selamat petang. Harap boleh dengar audio Okay, saya Dr. Joseph dari Dr. Joseph Medical Specialist Clinic. Saya saja ingin memberi information lah sedikit on apa itu thyroid, what's masalah thyroid problems. So session ni akan dalam bahasa Inggeris campur dengan bahasa Melayu lah, mainly because soalan yang ditanya oleh beberapa pesakit saya tu adalah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya akan campur adukan dia punya jawapan lah. Okay. Alright, ni dah pukul 4 dah. Kita akan mula. So apa itu thyroid? Thyroid tu sebenarnya satu kelenjar, satu gland di depan leher kita. Dan kelenjar ni memang ada pada setiap manusia lah. So bukan kata kelenjar ni ada pada certain orang saja. Semua orang pun ada kelenjar ni. Dan kelenjar ni memang berfungsi untuk memberikan hormon thyroid untuk kita. So macam ni dalam gambar ni, boleh tengok betul-betul di bawah leher. Bentuk dia macam butterfly, butterfly shaped gland, fleshy gland, left and right, also right in front of the trachea. Alright, so untuk orang biasa, thyroid ni dia tak boleh rasa dengan tangan lah. Kalau kita tekan-tekan, if you feel with your hands, you don't feel anything. But if the thyroid gland is swollen, besar, bengkak, then kita boleh rasa lah. Ada yang very big, sampai macam bola hoki, ada yang macam bola sepak pun ada. Okay. So itu thyroid, itu kelenjar thyroid. So apa fungsi kelenjar thyroid ni? Dia menghasilkan thyroid hormone. Kita panggil thyroxine, ataupun dalam short form kita tulis sebagai free T4, FT4, FT3. Dan juga satu lagi hormon yang mengawal atur hormon ni is hormone from our brain lah, pituitary, yang bernama pituitary, thyroid stimulating hormone dari pituitary. Okay, so semua hormon ni sangat penting, very important for daily body function. So ada satu soalan ni, apa akan jadi jika saya apa akan jadi jika kelenjar thyroid, hormon thyroid saya rendah ataupun tinggi? So apa akan jadi Okay. So kalau hormon thyroid tinggi, kita cakap pasal hormon thyroid tinggi. Hormon thyroid ni macam petrol, fuel. Jadi bila ada banyak fuel, fungsi badan pun lebih aktif lah. Maksudnya denyutan nadi akan jadi lebih laju, metabolisme badan akan jadi lebih cepat, berpeluh lebih, otot akan berfungsi dengan lebih cepat, penghadaman lebih cepat, rasa gementar, anxious, semuanya akan naik kalau hormon tu tinggi. Jadi kalau mereka yang makan lebih tapi berat badan tidak akan naik, appetite will increase but your body weight won't increase. So that's one sign of hyperthyroidism. The other thing is that susah nak tidur sebab terlampau aktif, tak boleh concentrate. Untuk students and all that, they cannot concentrate. Dan juga boleh menyebabkan tekanan darah naik. Satu lagi keadaan di mana ialah hormon thyroid rendah. Hormon thyroid rendah ni bila hormon T4, thyroxine tu rendah, disebabkan oleh penyakit kelenjar thyroid ataupun pembedahan. Bila hormon ni rendah, dia completely opposite, songsang. So kalau tadi saya cakap hyperthyroid, everything tinggi, kali ini semuanya rendah. Denyutan jantung jadi rendah, pernafasan jadi rendah, penghadaman jadi rendah, dan rasa sejuk. Kalau yang tadi hyper akan rasa aktif, panas, ini akan rasa sejuk. Okay. Jadi mereka yang ada hyperthyroid ni, selera makan tak ada banyak, tapi berat badan akan sentiasa naik. Okay. Jadi itu adalah perbezaan antara hyper di mana hormon tinggi dan hypo di mana hormon adalah rendah. Ini dua keadaan. Okay, soalan seterusnya sini ada yang tanya, kenapa saya dapat masalah thyroid? Adakah ianya keturunan? Okay, masalah thyroid ni ada banyak. Macam saya kata tadi, hyperthyroid ada banyak sebab dia, hypothyroid ada banyak lagi sebab dia.
Kalau kita ambil hyperthyroid, salah satu sebab utama, terutama pada orang yang muda, ialah disebabkan masalah antibody. Di mana antibody itu terlampau aktif dalam darah sendiri dan dia akan serang kelenjar thyroid dan merangsangkan penghasilan hormon thyroid. Jadi bila hormon thyroid terlampau tinggi, macam saya kata tadi, dia akan menyebabkan simptom tu mengaktifkan satu badan. So tekanan darah naik, nadi naik, berpeluh, hilang berat badan, metabolisme naik dan sebagainya. Sebab-sebab lain kenapa hyperthyroid ni ialah disebabkan oleh pengambilan ubat thyroxine tu sendiri. Bila seorang tu hypothyroid, kita ganti dengan ubat untuk hypothyroid dia makan terlampau banyak. Itu pun boleh jadi. Ada kadang-kadang yang tak begitu ketara lah, tak biasa, seperti kanser thyroid pun boleh menyebabkan hormon thyroid tu naik sangat tinggi. Hypothyroid pula disebabkan oleh faktor utama sekali ialah pembedahan. Dia bedah, dia buang kelenjar thyroid sebab kanser ataupun masalah thyroid yang lain. Lepas tu hormon thyroid tu akan menurun. Tak ada hormon dah, sendiri tak boleh buat hormon. It cannot make hormone on its own. So make that patient become hypothyroid, jadi hypothyroid. So itu adalah salah satu sebab yang penting, the first reason. The other reasons ialah antibody again. Macam tadi saya kata, antibody menyerang dan merangsang. This time around antibody boleh serang dan membantut ataupun it inhibit the production of thyroid hormone. So yang itu akan menyebabkan hypothyroidism. So either way, dia antibody boleh merangsang ataupun membantutkan hormon, penghasilan hormon ni. Dan soalannya dia tanya, adakah ianya keturunan? Ada beberapa jenis masalah thyroid ni boleh jadi keturunan, tapi dia punya tahap transmisi kepada anak-anak tu tak adalah setinggi macam kencing manis. That means if you have somebody in the family has got thyroid, the chances of you getting thyroid is definitely there, but it may not be so high as other diseases. Okay, macam thalassemia semua very high lah. Okay, the next question is, saya seorang wanita 28 tahun, thyroid hormon saya tinggi, adakah ia menyusahkan saya mengandung? Okay, this question sebab fertility. Thyroid hormon memang mengganggu apa orang kata haid, kitaran haid seorang wanita. Maksudnya bila hyperthyroid, kitaran haid akan jadi lambat. Maksudnya wanita tu akan mengalami apa yang kita katakan oligomenoria ataupun amenorrhea, tak ada menses. And kalau hypothyroid, dia akan dapat menorrhagia, pendarahan yang berpanjangan, period yang berpanjangan. Dan kedua-dua keadaan ni boleh menyebabkan kesuburan wanita tu terbantut lah, jadi susah nak mengandung. So kalau hormon wanita yang macam dia tanya soalan ni, dia kata hormon dia tinggi, adakah dia susah mengandung? Memang betul susah. Sebab bila hormon tinggi, period tak teratur, penghasilan telur daripada ovari pun tak teratur, jadi kesuburan tu akan menurun. Untuk pesakit yang ada masalah hyperthyroid ni, better berjumpa dengan doktor mereka untuk membetulkan hormon thyroid dia sebelum plan nak mengandung. Itu nasihat saya lah. Dan biasanya hormon level tu kena turun pada dalam julat yang normal supaya kesuburan akan menjadi tinggi. Soalan seterusnya, apa tanda-tanda masalah thyroid? Oh, okay, very general question. Okay, apa tanda-tanda masalah thyroid? Kalau hyperthyroid, macam saya cakap pada mula tadi, dia boleh ada kesan pada kadar denyutan jantung. So kalau hyper, dia tinggi. Kalau hypo, dia akan rendah. Okay, so bila denyutan nadi rendah, dia akan rasa letih lah, feel very tired, you feel very sleepy. At the same time, if your heart rate tinggi, you will feel very active, energetic. You can't sleep, tak boleh tidur semua. Okay, the other thing is your body weight, berat badan. Hyperthyroid, makan banyak, appetite very good, but you lose weight. Hypothyroid, your appetite is very poor, you don't eat much, but you gain weight. Okay, that is the tanda-tanda. The other thing is that pada apa orang kata penghadaman,
if you're hyperthyroid, tend to go to toilet banyak kali. Berak, buang air besar banyak. Kadang-kadang boleh cerit juga. You can get diarrhea. If hypothyroid, boleh menyebabkan constipation. Sembelit, susah nak buang air besar. So itu hyperthyroid. Focus for concentration belajar. Kalau hyperthyroid cannot focus because terlampau aktif otak. Hypothyroid also cannot focus because you're too tired and sleepy. Okay. Temperature, pengesanan pada suhu sekeliling badan kita. Kalau hyperthyroid akan rasa panas, walaupun in aircon room you will feel very hot. Whereas untuk hypothyroid, walaupun under the sun, di luar di matahari, you akan feel very cold. So this is main tanda-tanda lah. So untuk mereka di outside there, for normal people, if you have losing weight, hilang berat badan ataupun naik berat badan tanpa sebab, without any reason, feeling cold or hot without reason, your heart rate naik ataupun turun, feeling sleepy, tidur selalu, tak boleh tidur, first thing kena check ialah thyroid lah. Okay. Selain daripada tu, hyperthyroid, especially for hyperthyroid, sejenis penyakit antibody, Graves' disease kita kata, mata boleh jadi terbeliak. Okay, mata boleh terbeliak, dan juga menyebabkan kerosakan pada otot mata. Okay, itu adalah tanda-tanda yang utama. Ini ada soalan genetically inherited. Ya, macam I said, keturunan, yes, it can be genetically inherited, but it's not as strong as the other diseases like thalassemia. Okay, the next question is thyroid saya bengkak, apa patut saya buat? Okay, when you have a thyroid swelling, kita panggil goiter. Okay, bila thyroid tu bengkak, kita panggil goiter. This goiter can be caused by many reasons. One most common reason is what we call as multinodular goiter. When you have a goiter, disebabkan banyak apa orang kata ketulan-ketulan lendir, cyst inside the goiter, dia akan nampak besar, dan this goiter usually will cause a lot of problems lah. Okay, dan bila ada bengkak, ada goiter, first thing we must make sure is that it's not cancer. So normally what we do ialah kita suruh pesakit pergi buat scan, ultrasound scan, dan tengok ada tak yang bengkak tu just water, cystic water, or is it any tumor inside. Kalau ada tumor, memang kena buat operation and take it out, pembedahan. Kalau dia just lendir saja, biasanya kita tak buat apa-apa, kecuali unless the person ada masalah simptom tekanan, pressure. The swelling is so big sampai dia tekan pada saluran pernafasan, saluran pemakanan, ada perubahan suara, dan boleh buat pembedahan lah. You operate, you remove the whole thyroid. Or if the person has got hormone problems, so if the person has got high hormone, hyperthyroid, then boleh operate, boleh buang thyroid itu untuk clearkan dia punya hormone. But if the person is hypothyroid, hormon rendah, patient is not having any compression, and the swelling is semuanya just cair, tak ada apa orang kata cancer ke apa, biasanya just leave it, just biar sajalah, tak perlu buat apa-apa. Next question, okay, kalau saya bedah, okay, mestikah saya makan ubat sepanjang hayat? Okay, macam saya kata, pembedahan tu akan dibuat untuk beberapa sebab. Satu, bila ada tekanan pada saluran pernafasan, breathing, affecting your breathing, or ada masalah hormon. Okay, bila kita keluarkan, when we take out the whole thyroid gland keluar, kita tak boleh menghasilkan, badan tak boleh menghasilkan hormon thyroid. And when that happens, badan akan jadi kurang hormon thyroid. There's no thyroid hormone in your body. So definitely you need to go on hormone replacement. So kita akan bagi pesakit tu makan thyroxine, hormon thyroxine, untuk mengganti balik, replace the hormone that you have lost. That's number one. And this is usually lifelong. Okay. Secondly, kalau masa pembedahan ada apa orang kata kesan, efek pada kelenjar parathyroid, kelenjar-kelenjar kecil di belakang thyroid, ada 4 yang kontrol kalsium dalam badan,
Pesakit tu kena makan ubat kalsium dan vitamin D juga. So that's why some patients yang lepas buat pembedahan thyroid, dia makan ubat kalsium. So soalan dia, makan ubat sepanjang hidup, thyroxine yes. Kalau kelenjar kalsium terjejas, also yes, kena makan, lifelong medicine. Apa cara-cara rawatan masalah thyroid? Okey, saya dah cakap banyak kali pasal pembedahan. So sebenarnya bila seseorang tu diagnose, kita buat ujian darah dan kita confirm, we do blood test awal pagi, buat blood test, kita kata okay, thyroid hormone is tinggi, hormon tinggi, hyperthyroid. If hyperthyroid, there are 3 options of treatment. Pertama, makan ubat lah, just makan ubat biji. Kedua ialah minum radioactive iodine. Kita akan suruh pesakit itu minum radioactive iodine. Radioactive iodine ni akan masuk ke kelenjar thyroid dan memusnahkan kelenjar thyroid. So hormon thyroid akan menurun. Dan ketiga, pembedahan. Jadi untuk mereka yang hormon tinggi, very high hormones, we do either this, medication, radioactive iodine, or you go for surgery. Untuk mereka yang hypothyroid, that means there's no hormones at all, the answer is simple, just replace. You don't have, you just give, that's all. Nothing much you do, that's all. Okay, next question. Betulkah kalau ada masalah thyroid akan ganggu emosi dan psikologi? Okay, sebenarnya hormon thyroid ni macam saya kata, dia mempengaruhi tahap keaktifan kita kan, make us active or make us very slow. Actually, it's memang related with our psychology. So once we are active, terlampau aktif, dia akan menyebabkan kita jadi anxious ataupun resah gelisah. So anxiety disorder ataupun panic attack dan sebagainya memang sangat-sangat dipengaruhi oleh masalah hormon thyroid. Maksudnya bila seseorang tu normal, kalau hormon terlampau tinggi, dia mudah anxious, mudah gelisah. Pada masa yang sama, kalau dia memang ada masalah anxiety dan dia dapat hyperthyroid, the symptom of hyperthyroid will make the symptom of anxiety even worse. Okay, dan sebaliknya, if they have depression and they get hypothyroid, they actually can become, apa orang kata, major depression. They become very, very, very depressed dan ini boleh mudaratkan. So, mereka yang ada masalah psikologi, masalah sakit jiwa dan dapat masalah thyroid, hormon thyroid mesti dinormalkan. Must be normalized the hormone before we in fact to treat the psychology problem. Okay, tadi ada seorang okay, there's a question there. Makanan for thyroid. Okay, for hyperthyroid, the main important thing is that kena kurangkan makanan yang mengandungi zat iodin yang banyak. Seperti biasanya yang kita tak cakap pada pesakit ialah seaweed, ataupun rumpai laut. So rumpai laut apa jenis pun tak kisahlah, asalkan it's from the sea, it's a seaweed, you don't take, jangan makan. Number 2, Japanese food. Makanan Jepun kebanyakan mengandungi iodine. Jadi kalau boleh elakkan makanan Jepun. Ketiga ialah benda-benda daripada jenis sayuran kubis, pak choy or Chinese cabbage dan sebagainya, elakkan. Broccoli, cauliflower. So these are the things yang kena elakkan lah makanan. Selain daripada tu, multivitamin ataupun garam yang iodinized pun tak perlulah, tak payah tambah added iodine pada makanan. Seafood seperti ketam, udang, benda-benda yang bercengkerang kena dikurangkan. But whatever it is, kena berbincang dengan doktor sebelum betul-betul nak mengelakkan makanan ni lah. Sebab setiap orang yang ada masalah thyroid sebenarnya berbeza. Hyperthyroid pun ada tahap tinggi, tahap rendah, sebab dia. So general dietary advice tu apa macam saya cakap, tapi memang kena bincang dengan doktor masing-masing. Untuk hypothyroid, dia tak ada satu apa orang kata dietary restriction ataupun added advantage, sebab kelenjar tu dah gagal. There's failure of the thyroid gland to produce the hormone. So kalau makan thyroid lebih pun tidak akan membantu, dan pantang makanan lain also doesn't make any difference lah. Okay,
unless satu keadaan kita panggil endemic goiter. Biasanya Malaysia kita we don't have that. Dia disebabkan kekurangan zat iodin. Biasa jadi pada negara-negara yang jauh daripada laut seperti Afghanistan, Pakistan dan sebagainya, interiors of Asia. Dia tak dapat zat iodin. So because of that, dia boleh dapat endemic goiter, besar kelenjar, hormon pun rendah. Okey, soalan seterusnya ialah adakah penyakit thyroid ini berkaitan dengan apa penyakit lain yang berkaitan dengan masalah thyroid? Okey. Kalau masalah thyroid yang disebabkan oleh antibody, pesakit tu mesti disaring untuk masalah antibody lain juga. That means seperti type 1 diabetes dan juga masalah hormon adrenal ataupun hormon steroid dalam badan. Sebab ada segelintir mereka yang ada type hyperthyroid disebabkan autoimmune ataupun antibody can get type 1 diabetes or adrenal problem, masalah hormon steroid. Selain daripada tu, dia tak adalah berkait rapat direct, tapi kesan hyperthyroid ataupun hormon thyroid ni boleh merosakkan jantung. So boleh dapat heart failure, kerosakan jantung. Kedua, boleh menyebabkan osteoporosis, boleh mereputkan tulang, patah tulang yang lebih mudah. Myopathy, muscle weakness dan kelemahan otot. Boleh juga menyebabkan reflux, terlampau banyak gastric acid dan sebagainya. Selain daripada itu, dia tidaklah directly associated dengan penyakit yang lain. Yang utama ialah yang seperti saya cakap. Dan kalau dia ada masalah antibody Graves disease, dia boleh merosakkan mata. Macam saya cakap much earlier tadi, dia boleh menyebabkan mata tu terbeliak, otot-otot mata rosak, you get muscle weakness of the eyeball muscles dan boleh menyebabkan mata rosak. Adakah thyroid ni boleh berjangkit? Okay, this question selalu dapat di klinik dan sebagainya. Pesakit saya selalu tanya, adakah penyakit thyroid ini penyakit yang boleh berjangkit? Jawapan dia tidak. Thyroid ni bukan satu penyakit yang boleh berjangkit. Thyroid ni disebabkan oleh masalah dalaman, macam saya kata antibody. Dan antibody ni adalah khusus untuk setiap individu, semua berbeza. Dia tidak berjangkit dari satu orang ke satu orang. Dia boleh berpindah dalam bentuk keturunan daripada ibu kepada anak, bapa kepada anak dan sebagainya. Tapi of course faktor dia tak adalah setinggi macam thalassemia dan diabetes. Jadi nak pergi berjumpa dengan orang yang ada thyroid and all, no problem lah. Tak ada masalah, dia tidak jangkit. It is not a contagious disease. Thyroid diseases are not contagious. Okay. Alright, that's what all the soalan yang ada. Ada apa-apa soalan dalam ni? Ada yang tanya berapa lama saya kena makan ubat kalau saya ada hyperthyroid. Okay, kalau mereka yang ada hyperthyroid ataupun hormon tinggi, kita biasanya akan merawat untuk 18 bulan hingga 24 bulan ataupun 1.5 hingga 2 tahun. Dan semasa rawatan tu kita akan monitor ujian darah mungkin setiap 4 minggu atau 8 minggu dan sebagainya. From there, every 4 to 8 weeks kita monitor the blood test. Then the doctors will tell hormon itu is stable, ubat tu boleh dikurangkan ataupun ditambah. Tapi principle, you treat for 18 to 24 months and then you stop and see apa jadi. Mereka yang lepas stop ubat, they become normal, it's good. But if they come back atau kita panggil relapse, then kita kena pilih rawatan yang lain, iaitu sama ada dia minum iodine ataupun dia buat pembedahan. Ini ada satu soalan ditanya, minum radioaktif iodine ini bahaya ataupun tidak? Okay, radioaktif iodine ni setakat ni more than 50 years data, tak adalah kata minum iodine terus dapat kanser, tak ada. Tapi mereka yang ada masalah darah ataupun masalah kanser, better berbincang dengan doktor yang merawat supaya dapat information yang tepat, get a proper information. Because setiap individu lain, saya cakap tadi, setiap thyroid disease is different, not everybody is sama. So treatment dengan radioactive iodine ni pun depends. Ada orang boleh, ada orang tak boleh.
Jadi I cannot give just a blanket answer for everything for that part. Jadi the best thing ialah berbincang dengan doktor pakar thyroid masing-masing dan tahu sama ada minum radioactive iodine itu memudarat atau tidak. Tapi secara prinsipnya selama data kajian 50 tahun tidaklah menunjukkan apa-apa kesan bahaya dengan minum iodine. Tak adalah jadi Incredible Hulk ataupun apa, tak adalah. Okay, so that is safe. Untuk pembedahan pula, memang sekarang, zaman sekarang, pada masa ni tahun 2020 ni, memanglah pembedahan tu sangat selamat. Risiko dia kurang daripada 1% untuk mendapat kesan-kesan sampingan daripada pembedahan seperti bleeding, side effects like bleeding, loss of voice, hilang suara dan sebagainya. All these things happens very rare. But again, bincang with your surgeon, pakar bedah, sebelum deciding nak buat pembedahan ataupun tidak. Okay, kita dah sampai ke masa dah 28 minit, lagi 2 minit saya akan offline. So kalau ada mereka yang tengah watching ni nak tanya apa-apa soalan, okay, so tak ada soalan. Alright, so hopefully information that I gave today, info yang saya bagi today bermanfaatkan, is useful for you all. You can leave your questions or your comments down below and I will reply to you all later kalau tak ada apa-apa. Terima kasih semua untuk menonton. Thanks for being here with me in live. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye bye.